Okay, so hari ni kita nak share lah. Itu aku pergi kursus hemofilia. So kita share je lah apa yang kita belajar itu pasal hemofilia. Okay, so hemofilia ni dia keluar guideline CPG tahun 2019. So hari tu punya kursus dia cerita pasal guideline hemofilia ni lah. Okay, so hemofilia ni dia X-linked genetic disease lah. Maksudnya hemofilia dia dekat X kromosom saja. So selalunya dia akan ada dekat male lah. Dia boleh jadi dekat female in certain cases lah. Sangat rare tapi boleh jadi. Okay. Kalau hemofilia A adalah factor 8 deficiency. Kalau hemofilia B adalah factor 9 deficiency. So most common adalah hemofilia A lah. So dia punya incidence adalah 5.8 in 100,000 population. Tapi kalau hemofilia B ni dalam 1 in 100,000 population. So kalau nak compare memang beza banyak. Yang ni memang common, yang ni memang sangat rare lah. Okay. Okay, so kita nak cerita pasal inheritance . So kalau tengok kat sini senang macam ni . Kalau laki tu yang ada hemofilia, person with hemofilia lah, PWH, mak dia normal. So anak dia, all daughters dia memang carrier lah. Anak lelaki dia semua akan okey. Tapi kalau mak dia carrier, bapa dia normal, maksudnya dia ada 50-50 anak lelaki dia akan hemofilia, 50-50 anak perempuan dia akan jadi carrier. Ini yang ingat je lah senang. Okay. Presentation of hemophilia. Usually dia orang akan presented dengan easy bruising, spontaneous bleeding. Yang ni usually dalam knee joint . Most common dalam knee joint. Dia boleh dalam elbow joint, dia boleh dekat dalam ankle joint. Tapi most common adalah lower limb joint sebab dia orang weight bearing. Excessive bleeding, post-op atau trauma. Dia tak congruent, macam ni tak coherent dengan trauma yang diorang dapat tu. So bleeding lagi banyak. So kita suspect hemofilia lah. Tapi kalau baby, usually diorang kan newborn ke apa, diorang akan presented dengan hematoma post vaccination. Sebab masa lahir kalau kita bagi IM vitamin K. Okay, so lepas bagi vitamin K, tengok dia ada ecchymosis, hematoma dekat site of injection, ataupun dekat dia punya Hep B punya vaccination site. Itu kalau ada, dan kita suspect hemofilia lah. Okay. And then positive family history. 2/3 of patient hemophilia, dia ada family history of hemophilia. Okay. Another 1/3 family history tak ada, tapi dia ada spontaneous mutation. Okay. Tapi nak tanya family history ni, kita nak tanya siapa? Maksudnya kalau kita kalau bapak dia normal, maksudnya kita tanya mak dia mesti normal juga, mak dia carrier kan. So kita tanya bla-bla maternal, grandfather, maternal, auntie, kita tanya belah mak dia. Sebab mak dia yang possible jadi carrier. Unless kalau bapak dia memang person with hemophilia, dan kita dah tahu terus lah. Okay. 2 type of bleeding dalam hemophilia. Ada 2 jenis bleeding. Okay. Satu serious bleeding, satu life threatening bleeding. Okay. Serious bleeding ni sebab complication dia teruk, so kita kena address cepat. Serious bleeding dia contohnya adalah intra-articular joint bleed. Contoh macam hematrosis dekat knee joint, deep muscle compartment, contoh macam calf muscle bleeding. Nanti dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi compartment syndrome. Mucous membrane, contoh macam gum bleeding dengan GU. Okay. Genitourinary bleed ni dia special sikit sebab untuk GU ni kita tak boleh bagi tranexamic acid sebab kita tak nak dia jadi clotted dekat dalam macam urethra. So nanti dia jadi acute urinary obstruction pula, urinary retention. Nanti dia tak boleh nak kencing dan sebagainya. So usually kita tak bagilah, kita akan bagi factor dulu untuk rectify the problem. Untuk life threatening disease, life threatening bleeding, contoh macam neck and throat. Sebab apa? Kalau neck, dia boleh jadi menyebabkan airway obstruction. Kalau throat bleed, kita tak boleh nak quantify amount of bleed yang menyebabkan selalunya patient jadi hypovolemic shock. Intracranial bleed, biasalah sebab dia akan menyebabkan death, boleh menyebabkan neurological deficit. GI bleed dia boleh menyebabkan kematian. So
Yang ni consider life threatening lah. Okay. Severity of hemophilia, kita tengok based on clotting factor. Okay. So bila kita quantify clotting factor tu, kalau dia less than 40%, dia adalah mild hemophilia. Moderate hemophilia kalau 1 to 5% clotting factor. Severe hemophilia kalau dia less than 1%. Okay, so untuk screening screening for hemophilia, untuk patient yang kita suspect ada hemophilia, first sekali kita akan buat PT, FPTT dengan platelet. Okay. Untuk hemophilia patient, usually PT dia akan normal. Okay. PT normal, FPTT dia prolong. So kita tengok ini je. Tengok FPTT dia prolong dan kita suspect hemophilia. Okay, platelet dia akan jadi normal lah. Okay. Kalau von Willebrand disease, dia boleh jadi macam sama macam hemophilia juga. Ataupun dia boleh jadi semua normal juga. Okay. And then platelet defect. Platelet defect selalunya dia boleh jadi semua normal kecuali platelet. Macam itulah. Okay. Tapi bila kita jumpa patient, kita tengok APTT prolong, it could be sama ada hemophilia atau von Willebrand disease kan. So apa yang kita kena buat? Kita kena go to step 2. Lepas kita buat yang ni step 1, kita go to step 2. Step 2 apa dia? Kita buat mixing test. Okay, mixing test ni apa? Mixing test ni kita campur normal plasma dekat dalam patient punya plasma. Okay, and then kita tengok reaction dia. Kita tengok APTT dia. Kalau kita mix normal plasma dekat dalam patient punya plasma, then dia immediately APTT dia corrected. Okay. Tapi 2 jam lepas tu, kita tengok masih okay lagi, corrected juga, APTT masih corrected juga. Dan kita tahulah dia ada factor deficiency. Factor deficiency ni boleh jadi factor 7, boleh jadi factor 8, boleh jadi factor 9 deficiency. So kita tahulah tu masalah dia. Okay. Tapi kalau kita campur normal plasma dekat dalam patient punya plasma, immediately dia corrected. Tapi 2 jam lepas tu dia jadi tak okay balik. Kalau dia jadi tak okay balik lepas 2 jam, kita suspect dia ada ni time dependent inhibitor. Okay, time dependent inhibitor ni adalah salah satu complication dekat dalam hemophilia yang kita paling takut. Okay, nanti kita akan cerita pasal benda ni. Alright. Ada lagi satu senario, kita campur normal plasma dekat dalam patient punya plasma, FPTT immediately tak corrected. 2 jam lepas tu pun tak corrected juga. So kita suspect benda lain lah selain daripada hemophilia. So kita suspect immediate acting inhibitor. Contoh macam lupus, anticoagulant sebagainya lah. Okay. Okay, so kita dah buat step 2. Kita dah tahu dah dia ni hemophilia. Tapi kita tak tahu factor 9 ke factor 8 yang deficiency. So kita akan buat step 3, which is kita buat factor assay. Bila kita buat factor assay, kita tahulah dia factor apa yang tak ada. Okay. Okay, contoh kita buat mixing test tadi, kita noted dia ada time dependent inhibitor. Okay. Kalau dia ada time dependent inhibitor, kita kena buat step 4, which is Bethesda ataupun Nijmegen assay. Kalau Bethesda, kita buat Bethesda test dia, kita dapat cost more than 0.6 Bethesda unit. Maksudnya dia memang ada time dependent inhibitor. Okay, apa impact time kalau ada? Kalau ada inhibitor ni, maksudnya faktor yang kita bagi untuk correct masalah dia dah tak berkesan dah. Sebab apa? Sebab ada benda lain yang akan neutralize faktor yang kita bagi dekat dia. So faktor tu dah tak efektif lagi. So dia still akan bleeding walaupun kita bagi faktor tu dekat dia. Okay. Okay, up step 5. Kita dah buat semua tadi tu, kita dah tahu dia faktor apa yang tak ada, and then kita dah tahu dia inhibitor ke tak. Then kita go to step 5 untuk kita tengok mutation analysis. Okay. Untuk hemophilia A, kita mula-mula kita akan hantar sampel pergi lab untuk check intron 22 inversion mutation. Okay. Kalau tak ada intron 22 inversion, baru kita go to factor 8 intron 1 inversion mutation. Yang ni dua ni account for 45 to 55% of mutation dekat dalam hemophilia A. Okay. Kalau dua ni tak ada, then baru kita buat screen for the rest of the mutation. Okay. Kita akan hantar lab lah. Untuk hemophilia B, kita akan terus buat DNA sequencing. Sebab
dia tak macam hemophilia A. Hemophilia A kita tahu dah, dua ni memang paling common, tu tak payah test yang lain dah kalau yang ni positif. Tapi hemophilia B kita kena terus buat DNA sequencing untuk kita tahu mutation dia dekat mana. Okay, thank you.